ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তাজমুন রিনা এন্ড শুরু করছি আমার আজকের রিঅ্যাকশন ভিডিও। আজকে আমি রিঅ্যাক্ট করব এমি ওয়ের নতুন একটি গানের উপর, এবং গানের নাম হচ্ছে মম্মা। প্রথমে আমি মম্মা দেখে ভাবছিলাম যে আসলে মম্মা নাকি কি, তো যাই হোক মম্মা গানের উপর রিঅ্যাক্ট করবো। এবং এই গানটি প্রডিউস করেছে মিম মেশিন, আর গানটির আর্টিস্ট আর লিরিক্স লিখেছে এমি ওয়ে বান্তাই মালুম হয় না। সো দেখা যায় গানটি কেমন, এবং এই গানটি এমি ওয়ে বান্তাই ইউটিউব চ্যানেল থেকে রিলিজ হয়েছে। সো গাইস শুনি গানটা কেমন, এবং রেডি হয়ে যান, আপনারাও আমার সাথে এনজয় করবেন। সো গাইস লেটস প্লে। বাবা খুবই করুণ একটা সুর। सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे कुछ रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे कुछ रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना ना माना कभी हार तूने ये मैं नहीं मम्मा हार तू है ये अभी भी यंग ब्यूटीफुल तू तुझे वजह से स्टेज पे मैं ये गाना बना रहा मैं तेरे लिए, बताने ये तू कितनी मेरे लिए लड़ी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है। कभी नहीं सोचा क्या होंगे नतीजे, लेके चली मुझे जैसे मैं हूँ सहारा। रोना वोना बंद सपना पूरा होता जा रहा, पहले के दिन याद सोना गिरवी पे जाता, आज ऐसा समय सीधा डायमंड उठा रहा मैं रिंग। मम्मी को पसंद है ब्लिंग, इसलिए तो बेटा भी किंग। मोती कठिन काटी तू दिन, लकड़े के चूल्हे पे खाना पकाने से लेके गैस तक सब दे के दिन, इसलिए तो रात की मैं बाप बना काम करा दिन रात, जिंदगी बना रहा मुझसे बिना नहीं बिन बात देखता नहीं कौन है फिर बिट जाते बिंदास। सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे कुछ रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे कुछ रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इससे तो पैसे कमाना बे मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना ना माना कभी हार तूने ये मैं नहीं मम्मा हार तू है ये अभी भी यंग ब्यूटीफुल तू तेरी वजह से स्टेज पे मैं इतना प्यार दिया तूने तभी तो ऐसा कुछ बना हूँ मैं। शॉपिंग कर जाके तू बिंदास, प्राइस टैग देखना अभी मना है मैं, यही तो चाहिए था इसलिए तो इतने साल से बना रहा म्यूजिक। आज अपनी लाइफस्टाइल माशाअल्लाह, हर कोई बोले मुझे मैं फटे जैसे रॉकेट के बिना जब भी गाऊंगा तेरे को पसंद है मेरे को पसंद है वो जो तेरे को करे खुश, मैं उसी में खुश, बोले तो फुस हो जा रही है पर मेरे सामने डूस। मम्मी खुश मेरे गाने सुन के बूस्ट करे मुझे, इतनी कूल मम्मी मिली मुझे, और क्या चाहिए बोलो मुझे, इतनी कूल मम्मी मिली मुझे। सकल स्मॉल ड्रामा इज्जत और पैसे कमा रहा मैं मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना सकल स्मॉल ड्रामा इज्जत और पैसे कमा रहा मैं मामा सबकी याद तेरे लिए देखना चाहता तुझे खुश रोजाना ये देखना चाहती हूँ खुश रोजाना तेरे लिए। वाओ, আসলে অনেক অনেক রিয়েলিস্টিক একটা গান শোনা, এবং এতদিন পর এমি ওয়ে খুবই সফট একটা গান গেয়েছেন, এবং খুবই স্লো মোশনে গানটা ছিল। লিরিক্স তো ওয়াও, অসম লিরিক্স, এবং সব মায়েদের জন্য আমার মনে হয় যে এই গানটা ডেডিকেট করেছেন। আর এই গানের প্রত্যেকটা লাইন মাকে নিয়ে, এবং মাকে নিয়ে যেহেতু গান গেছে, সো সব মা কিন্তু কি বলে খুবই আপন, এবং মায়ের উপর মায়ের আদরের কোনো তুলনা হয় না সব ছেলে মেয়ের কাছে। সো ছেলেমেয়েরা কিন্তু সব ছেলেমেয়েরা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসে, এবং মার জন্য কিছু হয়ে থাকে, এবং মার মতো অনেক ডেডিকেটেড হয়ে থাকে, এবং মাও কিন্তু সব ছেলেমেয়ের জন্য অনেক ডেডিকেটেড, তাই না? সো যাই হোক, গানের লিরিকের মধ্যে অনেকগুলো লাইন কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর লাইন ছিল এখানে, যে তোমার জন্য এই পয়সা অর্জন করেছি তো তুমি যত খুশি খরচ করো। এটার বাংলার মিনিং গুলো আমি বলছি, তো হিন্দিতে তো অনেকগুলি বলেছে। যাই হোক, এখানে বলা হচ্ছে যে এমিও বলতেছে যে তুমি যত ইচ্ছা খরচ করো, কখনো প্রাইস ট্যাগ দেখবে না কত প্রাইসের, তোমার যা মন চাই তুমি তাও পয়সা খরচ করো, তোমার জন্যই তো ইনকাম করেছি, এবং তুমি অনেক ডেডিকেটেড ছিলে, এবং আমি অনেক তোমার মতো হয়েছে, এবং তুমি চেয়েছো আমি কিছু হই,
সো আমি এখন হয়ে দেখিয়েছি। সো মানে প্রত্যেকদিন তুমি খুশি থাকো সেটাই চাই, এই ধরনের কিছু লিরিক্স। সো যাই হোক, গানটা অসাধারণ ছিল এবং কি বলবো, ওয়াও। মিম মেশিনের প্রত্যেকটা গানই অসাধারণ হয়। লাস্টে মিম মেশিনে একটা গান বের হয়েছিল, অর্থাৎ রিলিজ হয়েছিল ইমিবে বানতে, সেটা হচ্ছে কর্ন হেতু। এই গানটাও কিন্তু হিপ হপ টাইপের খুব মেটালিক একটা সং ছিল, কিন্তু এই গানটা মম্মা গানটা প্রথমেই খুবই স্লো টাইপের একটা মিউজিক ছিল এবং মানে অসাধারণ, খুবই অসাধারণ। ইমিবে বানতাই মালুম হয় না, সবাইকে মালুম করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ, মম্মা নিয়েও কিন্তু র্যাপ সং হয়। এবং দেখো, শিখে দেখো, এ ধরনের গান হয় কিন্তু মম্মা নিয়ে। সো আমার মনে হচ্ছে মম্মা নিয়ে, মানে মাম্মিকে নিয়ে, মাকে নিয়ে সবচেয়ে বেস্ট সং, সবচেয়ে র্যাপ সঙ্গের মধ্যে বেস্ট সং হচ্ছে ইমিবে বান্তাইয়ের এই মম্মা গানটা। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কিং এর এখান থেকেও 1 ঘন্টা আগে কমেন্ট এসেছে, মাম্মি কো পছন্দ হে ব্লিং, আচ্ছা इसलिए तो बेटा भी किना। আচ্ছা, এই লাইনটা কিন্তু আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে, মাম্মি কো পছন্দ হে ব্লিং इसलिए तो बेटा भी किंग। এই গানটা, এই লাইনটা অনেক বেশি ভালো ছিল। সো এই ছিল আমার আজকের রিয়াকশন ভিডিও। আই থিঙ্ক আপনারা সবাই বেশি বেশি এনজয় করেছেন আমার সাথে এই গানটা। যদি এনজয় করে থাকেন তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। সাথে আপনি যদি ইমিবে বান্তাই মালুম হয় না, ইমিবের অর্থাৎ বান্তাই পাবলিক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। সো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, দেখা হবে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফিজ।